प्रभु हमको से राज्य को प्रवेश करबा पाए से अनुग्रह करिवे से दया करिवे। आज निज जीवन को प्रभु ठारे समर्पण करबा प्रभु को ठारे निज को निजर परिवार को समर्पण करबा ए जगतर मन को ए धन रे न लिप्त न रही से स्वर्ग राज्यर धन पाई आमे निज को समर्पण करबा ताहले प्रभु सहायता करिवे। अनेक समय रे हम परिवार मध्य अभाव परिस्थिति समय रे आमे कोन करथाउ प्रार्थना करथाउ किंतु परिस्थिति आसिले खाली प्रार्थना करिबा ताहा नुहे किंतु प्रति मुहूर्त रे प्रति समय रे कोन करिबा दरकार प्रार्थना करिबा। आ अनेक टाइम रे हमको काम दरकार आ चाकरी दरकार ताहा कोइ के आमे कोन करथाउ प्रार्थना करिथाउ प्रभु ठारे आमे निवेदन करथाउ आ प्रार्थना करी करी आमे कोन करथाउ चाकरी खोजी थाउ कि काम खोजी थाउ किंतु चाकरी पाइला परे काम पाइला परे प्रभु को आमे कोन करथाउ भूली जाई थाउ। आ चाकरी पाइला परे चाकरी रो आमे से चाकरी करिबार भूल नाही कि काम करिबार प्रभु एटारे भूल करनांती किंतु पाइला परे मध्य आमे प्रभु को प्रार्थना देई प्रभु ठारे संपर्क रखी जो हमें चाकरी की काम पाइबा पूर्व जे पर हमर प्रभु को सहित संपर्क थिला जो सांग थिला सेही सांग सेही संपर्क प्रभु को सहित हमें रखिबा निहाते दरकार किंतु काम पाइला परे चाकरी पाइला परे आमे कोन कथाउ काम रे लिप्त रही चाकरी रे लिप्त रही प्रभु को भूली जाई आमे पछकू न देखि कि आगो को ए जगत अनुसार ए जगतर मोहमाय अनुसार में आगो को बढ़ी थाउ किंतु एठारे प्रभु कोन कहउछन्ती जे मु सब किछि मु सहायता करूची किंतु मोर पिला मते भूली जाउछन्ती कहि से केते दुख करछन्ती। आज आमे माने मु मध्य सेही परी ए जगत अनुसार आमे समस्त न चली कि प्रभुंकर दास माने जो वाक्य कहउछन्ती आम मान मध्य रे जो वाक्य बाइबल अछि से वाक्य पठन करी कि से आत्मिक जीवन रे बढ़िबा पाई निहाती दरकार कारण प्रभु अपेक्षा करी मोर संतान केते बेले मो निकट को फेरिबे आ आत्मिक जीवन रे बढ़िबे ताहा प्रभु चाहथांती किंतु ताहा हमें कार्य न करी ए जगत अनुसार हमें कार्य करछु सेति पाए ए जगतर कार्य रे लिप्त न रही हमें प्रभु को प्रार्थना देबा कारण अनेक लोक माने ए जगतर धन संपत्ति ऊपर मन लगाउछन्ती। आज आमे माने ए जगतर धन संपत्ति ऊपर मन लगाई न लगाई प्रभु को निमंते से जीव राज्य निमंते हमको प्रस्तुत हेबा पई आज इस पवित्र स्थान रे ताहांकर उपासना ताहांकर आराधना करबा निमंते प्रभु हमको एकत्रित करछन्ती काहे कि ना से स्वर्ग राज्य पाइबा पई हम इस स्थान रे एकत्रित होछु निज घर काम थिले मध्य ताहा हमें कोन करथाउ छाड़ी कि ताहांकर से जीवंत वाक्य सुनिबा पई हम आसुछु सेति पाई एई मन एई जगत रे न रही जे परि से स्वर्ग राज्य रे मन रही पाइबो सेति पाई हम निजर मन को बुझेबा निज हृदय को हम बुझेबा ताहाले हम से स्वर्ग राज्य रे मन पर मन लगै पारिबा ए जगत रे मन अनुसार ए जगत रे कार्य अनुसार ए सांसारिक कार्य अनुसार न चली कि स्वर्ग रे मन को स्वर्ग रे कार्य पाई हम व्यक्तिगत हेबा निहाती दरकार। फिलिप 3:18 एवं 19 पदरे कारण एपरि अनेक अछंती जेउ मानकर आचरण विषय तुम मानको परम थर कहि अछि आ वर्तमान मध्य कांदी कहू अछि से माने कृष्ण पुरुषर शत्रु से मानको परिणाम विनाश उदर से मानकर देवता से माने अपना अपना राज्य को दपर विषय मने करंती पुरी पार्थिव विषय पर आसक्त होतंती। देखंतु अनेक लोक कोन करछंती एठारे प्रभुकर दास फिलिप मंडल को से लेखुछंती आ कहउछंती जे कारण एही परि अनेक अछंती जो मानकर आचरण विषय रे मु तुम मानको थर को थर कहउछि आ वर्तमान मध्य कांदी कांदी कहउछि से माने कृष्णकर पुरुषर शत्रु आमे आमे सतरे आमे निजर जीवन आमे प्रभु को जानिछु सत कहउछु किंतु पुरुषर शत्रु केते बेले हेलु जेते प्रभु
जीशु ख्रीष्ट निजर परिवार निजर लोक माने ही प्रभु को से क्रूस रे हत करिसंती केमिति हत करछंती से माने जानि छंती किंतु प्रभु को क्रूस रे चलाउछंती आज आमे माने की परि चलाउछु लोक माने को मु कहू नाही मात्र हम निजर व्यक्तिगत जीवन रे आमे मु कहू जे अनेक टाइम रे आमे निजे की परि क्रूस रे चलाउछु आमे पाप करिबा द्वारा आमे चलाउछु मिछ कहवा द्वारा हमें प्रभु क्रूस रे चढ़ाउछु से कांदुछंती थर को थर से कांदुछंती आ कहउछंती कारण केतेबेले हमें क्रूस रे प्रभु को चढ़ाउछु शत्रु हस्त रे समर्पण करछु निजर मन चिंता कार्य करबा द्वारा अन्य विरुद्ध रे कथा हेबा द्वारा अन्य कुचिंता करबा द्वारा आ अन्य डेवलप देखले निजर मन को हमें ये करबा द्वारा ता हमें प्रभु क्रूस रे चढ़ाउछु व्यक्तिगत जीवन रे हमें प्रति मुहूर्त रे छोट रु बड़ जाय हो हमें प्रति मुहूर्त रे प्रभु को क्रूस रे चढ़ाउछु हमें प्रभु को जानछु कहूछु प्रभु को विश्वास करिछु कहूछु किंतु प्रभु को हमें बारंबार क्रूस रे चढ़ाउछु जो माने प्रभु को जानि नांती से माने ताहां को विषय रे कोनाते एठारे जो माने प्रभु को जानि कि व्यक्तिगत जीवन रे प्रभु को प्रार्थना न देई कि प्रभु को विरुद्ध रे जाउछंती प्रतिटी मुहूर्त रे प्रतिटी समय रे से हमको कोन करछु क्रूस रे हमें चढ़ाछु सेति पई हम जीवन को हमें प्रभु को क्रूस रे चढ़ाछु काहे कि निजर जीवन को हमें निजे पचरिबा दरकार सेमान का परिणाम विनाश उदरर सेमान कर देवता काहे कि ना सेमान कर कोन परिमाण विनाश ताहाकर जीवन विनाशर कारण सेमान उदरर सेमानकर देवता उदर कोन जेतेबेले आमे खाउछु प्रतिदिन खाउछु जगत रे अछु बोले आमे खाइबा निहात दरकार किंतु खाइबा द्वारा आमे पेटाती ही जाउछु काहे ना प्रभु को आमे प्रार्थना देउनु खाली खाइबा रे व्यस्त होछु पिंदिबा रे व्यस्त होछु आ ए कार्य करिबा रे व्यस्त होछु किंतु प्रभु को आमे कोन करनु प्रार्थना देउनु प्रभु को की परि प्रार्थना देबा आमे सब दिन खाउछु किंतु थर गोटे दिन हेले आमे प्रभु को पाई निजर पेट को आमे कोन करथाउ उपवास प्रार्थना आमे करिथाउ कि टाइम बाहर करके 2-3 घंटा हेले आमे कोन करथाउ प्रार्थना करिथाउ कि काहे ना एई परि आमे तो टाइम पाई पारुना नै पारुनु किंतु 2-3 घंटा हेले प्रभु को पाई निजर पेट को आमे त्याग करके भूख हेले मध्य प्रभु को पाई आमे प्रार्थना करछु प्रभु को निकट रे आमे निजको समर्पण करछु काले आमे निजर पेट को देखुछु मोर पेट की परि माने खाइबा पाई आमे व्यक्तिगत होछु किंतु प्रभु कोन कहथा कि पेट पाई आमे कोन करथाउ आपण सेमान का परिमाण विनाश उदर सेमान कर देवता उदर सेमान का देवता कोन देवता कले अन्य मान को पूजा जाओ नहीं किंतु जो पेट अछि पेट को हमें कोन करथाउ प्रार्थना देउथाउ प्रभु का प्रार्थना देउनो किंतु सेटा होची प्रभु कर वाक्य प्रभु कर दास करछथि उदर देवता करछथि आमे निजर पेट को देवता परि आमे निजर जीवन को आमे प्रार्थना देउछु किंतु प्रभु को प्रार्थना देउनो प्रभु पाई टिके मध्य समय आमे बाहर करिके प्रभु को पाई से उपवास प्रार्थना करिना हो उपवास रे ताहां कठारे आमे निजको समर्पण करिना हो काहे ना हमर चाली चलन करिबा द्वारा हमर खाइबा द्वारा प्रभु आमे आ लज्जा गर्व करिथाउ आमे गर्व करथाउ हम चाली चलन को गर्व करथाउ हमर खाइबा को आमे गर्व करथाउ हमर लज्जा हेले मध्य ताहा आमे नै मोर सब किछि ठीक कहि आमे गर्व करिथाउ किंतु गर्व होची पापर कार्यरु आमे पापर कार्य को आमे गर्व करूछु किंतु निजे निजको पचारबा जे मु कोन पे गर्व करछि आमे निजर जीवन पे आमे गर्व करिबा नाही किंतु सेही जेउ वाक्य सुनुछु से परमेश्वर को पे आमे गर्व करिबा से परमेश्वर को से सदा प्रभु को आमे गर्व करिबा ताहाले प्रभु प्रशंसा पाइबे ताहाले प्रभु हमको समस्त को आशीर्वाद करिबे ए जगत अनेक दुख आसिले मध्य ताहा दुख परि लागिबो नाही अनेक समस्या आसिले मध्य ताहा समस्या परि हेबो नाही किंतु प्रभु से समस्या को
एड़े देकी से हमको कौन करिवे सहायता करिवे से हमको कौन करिवे रक्षा करिवे सती माय से प्रभु को हमें प्राधान्य देबा काहे ना दर्पर विषय मन करंती पुणी पाठक विषय गुडी को आसक्त अटंती काहे ना ए जगतर विषय पई हमें आसक्त होजु ए जगतर विषय पई हमें निजको समर्पण करजु किंतु स्वर्ग विषय पई मध्य निजर जीवन को हमें समर्पण करबा नियाती आवश्यक ताले प्रभु हमको सहायता करिवे हालेलुया 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 आमे अनेक जन कोन कथाओ कांदी कांदी आमे कोन कथाओ आमे विश्वासी लोक कोई की अनुसारे कोई की कांदु थाओ किंतु विश्वासी लोक ए जगत अनुसारे चलती नाही ए जगतर गर्व करती नाही अनेक लोक कोन कथाई टाइम बाहर करके समय बाहर करके निजर कांदुची बोली की कोन कथाओ आमे मोबाइल फिल्म देखि थाओ मोबाइल रो टाइम थिले मध्य सीरियल देखि थाओ मोबाइल रो आमे टाइम थिले मध्य आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनि न थाओ अनेक यूट्यूब रे अनेक प्रभुଙ୍କର दास दासी माने कोन करछंती मोबाइल रे छाडु छंती जे हमर लोक माने हमर संतान संतति से प्रभुଙ୍କର से जीवंत वाक्य सुनंतु आत्मिक जीवन रे बढंतु कोइ से माने छाडु छंती ताहा आमे न सुनि की आमे शॉर्ट वीडियो देखि थाओ ए सीरियल देखि थाओ आ सीरियल पई टाइम अछि मोबाइल देखिबा पई टाइम अछि किंतु वाक्य सुनबा पई टाइम नै जतबे आमे वाक्य सुनुछु सेतबे कोन कथाओ ए मन ए स्थान रे रहइबो नै किंतु सीरियल टाइम हेले मन ध्यान देकी कोन हला की ताक मारला की कोन कला ताहा आमे प्रार्थना देउ थाओ ताहा मन रे रखि थाओ किंतु प्रभुकर वाक्य जेतबे प्रभुकर दास माने कहउछंती ताहा हम केबे मध्य निज हृदय रे कि निजर मन रे केबे रखि न थाओ काहेकि ना निजर जीवन को हमें परिवर्तन करबा पाई हेले टाइम जोटा हमें सीरियल देखुछु मोबाइल देखुछु यूट्यूब देखुछु जहां पे देखुछु से टाइम को हमें प्रभुकर से वाक्य सुनिबा पाई हमें टाइम बाहर करबा मन सेठी देबा ताहाले हमें आत्मिक जीवन रे दिने हमें बढ़िबा पाई चेष्टा करबा माने करो भल लागिलानी द्वितीय थर चेष्टा करबा तृतीय थर चेष्टा करबा एमिति सब दिन टिके टिके जेतबे हमें समय बाहर करके जेतबे हमें करबा ताहा प्रभु हमको सहायता करिवे पवित्र आत्मा से समय हमको आत्मिक जीवन रे बढ़िबा पाई से कोन करिवो सहायता करिवो जेतबे हमें आत्मिक जीवन बढ़िबा पाई हेले हमें प्रार्थना करबा काहे ना प्रार्थना ही मूल हमर फाउंडेशन काहे ना प्रार्थना न होले हमें आत्मिक जीवन रे केबे मध्य बढ़ि पारिबा नाही आत्मिक रे बढ़िबा पाई चाहिए मध्य केबे हमें आगो को बढ़ि पारिबा नाही सेति पाई हमें जेतबे आत्मिक जीवन रे बढ़िबा पाई चेष्टा करले सेही समय रे प्रभु हमको कोन करबे सहायता करबे किंतु सेति पाई कोइ कि हमें ए जगतर लोक मान को अनुसार नाही ए जगतर लोक माने जे परि चालु छथि से परि नाही से स्वर्गर गर्व करबा निहाती दरकार किंतु अनेक लोक ए जगतर पाई से गर्व करथांती ए जगत को से माने प्राधान्य देथांती अनेक लोक ए जगत को निजर पूरा किछि निजर ए जगत को हमें कोन करबा पाई जेते दिन पाई आछो खुशी मनेबा पाई निजर मजलिस करबा पाई निजर आनंद करबा पाई आछो जो कि भाबंती सेही पर हमें जगत आछो प्रभु पठै छले सत किंतु जगत को देखि के हमें चलीबा नाही जगत को हमें प्राधान्य देबा नाही जगत रे अछु गले जगत अनुसार खाइबा पीबा कार्य करबा ताहा प्रभु मना करूनांती किंतु ताहा संगे संगे हमें प्रभु को आगो रे रखी कि प्रभु को प्राधान्य दे कि हमें जगत को चलीबा निहाते चलीबा दरकार ताहाले से स्वर्ग राज्य रे हमें प्रवेश करबा पारिबा से स्वर्ग राज्य रे ए नूतन वर्ष रे द्वितीय सप्ताह रे प्रभु हमको अनुग्रह करछथि सेति पय से प्रभु हमें प्रार्थना धन्यवाद देबा द्वितीय वंशावली 12 रो 14 पद रे से सदा प्रभुଙ୍କର अन्वेषण करिया पई आपणा मन निविष्ट न करिबारु कुकर्म कला देखंतु एठारे ये एठारे एमिति बोलछंती
ରାଜା ରାଜା ରହିବେନି କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ନିବିଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ କର୍ମ କଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କଲାନି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୱେଷଣ ଯେବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବା ସକାଶେ ରାଜା ହେଇପାରିଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ରାଜା ହେଇପାରିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ କର୍ମ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଶୈତାନ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣି ପାରିନୁ। କାଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ କପଟେ ତଳକୁ ଝିକିବ, ତଳକୁ ଖସାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବ ତାହା ଶୈତାନ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଆଜି ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ସତ, ସେଇ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ପାପ ଅଛି, ଦେଖିବାରେ, ଭାବିବାରେ, କହିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ। ଶୈତାନ କପଟ ହେଲେ କପଟେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ନର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଖୋଜି ବୁଲିଥାଏ। ସେ ନର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇକି ଶୈତାନ ପାଇଁ ଶୈତାନ ଯେପରି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭରସା ରଖି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ଜଗତରେ ମନକୁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମନକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମନ ଯେମାନେ ପାଇପାରିବା ସେ ମନକୁ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ନ ଲଗେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ମନ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର କଥାକୁ ମନ ଲଗେଇବା। କଲୋସୀ 3:2 ପାଣ୍ଠିର ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମନ ଲଗେଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏଇଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ବିଷୟ, ଏ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥାଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ କ'ଣ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ତମେ କ'ଣ କର ଆସକ୍ତ ହୁଅ। এই জগତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ମନକୁ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। এই ଜଗତରେ ମନକୁ ନ ଲଗାଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମନ ଲଗାଇବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 62:1 ମୋହର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରଇ, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଆସଇ। ମୋର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରେ,
ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତାହାର ପ୍ରାଣ ଥିଲା। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି କି ନା ଏଇ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି? ଆମେ ନିଜେ ପଚାରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ କଣ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କହିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଯେପରି ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଅପେକ୍ଷା ନ କଲେ ତାହା ଆମେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବୃଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ବୃଥା ହେଇପାରେ। ଆମେ କିପରି ଏଇ ଜଗତର ଲୋକ ଭଳି ନ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ସେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ତାହାର ସେଇ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯେପରି ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦାଉଦ ଯେପରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ସହିତ ନିଜର ମନ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି କାଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜଗତର ଆମର ବଳ ଅଛି, ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି କହିକି ଆମେ ଭାବିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଲି ଲିପ୍ତ ରଖିଲେ ତାହା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। କଲୋସୀ 3:16 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ, ଶ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଅଛି କି ବାସ କରୁଛି କି? ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଓ ଶ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଆଜି କଣ କଥା ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶିକ୍ଷା, କିପରି ଶିକ୍ଷା? ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ କି ନିଜେ ପଚାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ, କଥାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ଗୀତ ସହିତ ଶ୍ରୋତ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଣ ନିଜର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମକୁ କଣ କରିବେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଢିବା, ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଥରେ ପଢିବା ତାହା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ବାଇବଲ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହିବେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ବୁଝେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଏଇ ଜଗତ ଅନୁସାରେ ନ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। এই ବାକ୍ୟ ପଢିବା ମହର ହୃଦୟ ରଖିବା ଆଉ ରାତ୍ରି ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ କଣ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଏ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆମ ଜୀବନରେ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଜ୍ରା 7:10 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, जेणु एज्रा सदाप्रभुଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣା ମନ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଜ୍ରା ଆଉ ଏଇଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଖୋଜୁଥିଲା ଆଉ ସେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କଣ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଆପଣା ମନକୁ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଛି ପାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଥିଲା? ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ରା ପରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେ ଏଜ୍ରା ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଉ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। प्रभु से इस स्थान में कौन करबे? साहाय्य करबे। प्रभु हमको रक्षा करबे, प्रभु हमको अनुग्रह करबे। आज आमे माने मध्य सेही परि हेबा, इस्रा परि हेबा, ताहाले प्रभु हमको कौन करबे? अर्थ बुझिबा पाई वाक्यर जे पठन करूछु ताहा बुझिबा पाई मध्य प्रभु हमको साहाय्य करबे। दानियल 10:12 पद मध्ये लिखा है जी, अनेके आपनको परिष्कृत ओ शुक्र करिवे ओ पवित्रीकृत हेबे। एतिके से मते कहिले दानिएल भय कर नाही, कारण तुम्हे जो प्रथम दिन बुझिबा पाई ओ तुम परमेश्वर को साक्षात करे आपना को नम्र करिबा पाई आपना मन निवेश कल। सेही दिन ठारो तुमर वाक्य सुना गला और तुमर वाक्य सकाश आमे आसेछु। देखो तो एठारे प्रभुଙ୍କର दास दानिएल एठारे कोन करछन्ती, से प्रार्थना करछन्ती, से प्रति मुहूर्त्तरे प्रति समय प्रभुଙ୍କୁ प्रार्थना देउछन्ती आ प्रभुଙ୍କ ठारे निजको समर्पण करछन्ती आ कहउछन्ती जे एथिरे से मते कहिले हे दानिएल भय कर नहीं, कारण तुम्भे जेउ प्रथम दिनरु बुझिबा पाई वो तुमर परमेश्वर को साक्षात रे आपण को नम्र करिबा पाई आपना मन निवेश कल। से दिन ठारू तुम्हर वाक्य सुना गला आ तुम्हर वाक्य सकाशु आम्भे आसीअछु। जेतेबे प्रभुଙ୍କର दास से भय करुथिबा सकाशे से प्रतिटी दिन रे प्रतिटी समय रे से प्रभुଙ୍କ ठारे निजको समर्पण करथिला, प्रार्थना करथिला। से की परि प्रार्थना करथिला ता हमें जानिअछु। से प्रतिटी दिन रे से टाइम से फिक्स करथिला, टाइम रखिथिला जे ए टाइम रे मु प्रभुଙ୍କୁ प्रार्थना देबे। से सकाळे पानात्या समय रे से प्रभुଙ୍କ ठारे निजको प्रार्थना करथिला, मध्याह्न समय रे से प्रार्थना करथिला आ संध्या समय रे मध्ये से प्रार्थना करथिला। प्रार्थना करबा समय से की परि प्रार्थना करथिला, से आंटू मारी के निजको नत करी प्रभुଙ୍କ ठारे निजको समर्पण करथिला। सेही परि दानिएल परि निजे आमे निजर जीवन को प्रभुଙ୍କ ठारे समर्पण करबा आ प्रभुଙ୍କୁ प्रार्थना देबा। आमे एई जगतर टाइम को आमे कार्य पाए आमे टाइम बाहर करछु, किंतु एई जगतर कार्य पाए आमे टाइम बाहर न करिके से दानिएल परि प्रभुଙ୍କୁ प्रार्थना देबा आ प्रभुଙ୍କ पाई जेतबे आमे सकाळे उठुछु मोबाइल को न देखि कि आमे प्रभुଙ୍କ ठारे निजर जीवन को पास्ट प्रार्थना समर्पण करबा। आज दिन जेतबे आमे सकाळे उठुछु सेही समय आमे निजको कहबा जे प्रभु आज दिन रे सकाळु संध्या पर्यंत तुमे हमर सहवर्ती हो, तुमे हमर रक्षा करो, तुमर जीवन को मोर जीवन को तुम ठारे समर्पण करछि। जे परि सकाळ दिवस ठारू
संध्या समय पर्यंत जेपरे तुम्हें मोर सहपति हो के निजर जीवन को समर्पण करबा आ प्रभु कथा समर्पण करबा सब परिवार को मध्य समर्पण करबा ताहाले प्रभु हमको आशीर्वाद करबा प्रभु हमको सहायता करिवे दानिएल पलिया मोर जीवन को निजर को हमें समर्पण करबा निहाती दरकार ए और बेस करे प्रभु गौरव पातु।